하스테니 또 파노 하나 함장네 저또 다포고 국정는 보람이야 파리 하가 함자 파리 안 꺾이사는 사네 그건 막고 너로 크나가 기본이 저러 어네게 크나는 무슨나 크나는 무슨만 이거로 어네 보러 나 크나 양무 떡하나 엄티로 모이면은 তবে 또 어넥 낭만이 너 사자카 제다 사만이 진이 보람가는 성 어저마로 해서 사만이 가함고 보람노 사이크나니까 아 기수 거너 너는 다오면 기사네 아리쇼 코티 타카 에티테 에네르티 리파틱 숙티니마 타이만이 야불로 그방만 소셜 미디어 그방만 루쿠로미 타니 그방만 기본으로 돌는 생 거나다 거kun카 뭐 바이게 박라네 orang mau baca bagainya, orang baru semua kes terkai, kokungka, apa itu? Orang karibo, suktigo cini kebang darah pun, darah wo cini lukurona tahu tamu lima, apa sejak tu, sejak lukurona rina ni jeko, suktigo sejak tu, sodo nomor darah tu ya ino, cing lukurona rina ni first step, cing tahu tom rizaki tu, apa kasih skim di bising tu, jahat dekat silai dah coba kelai pena, etitip energi sini ya, borang tu coba sini ya, kami amsa ini, sini gori pun sini borang, bigra borang, je bigra ni pun polisai kerai, CPM Kongres, Dipramata, IPFT pun polisai kerai. Bigra ni kasih polisi, bo bigra dia lo tomai borang. Onti borang no, sini osuk ini madome, kisi sada soba woi borang no, lama ni koporok tubi mano, bini sugyang ma jarawa soba woi kisah dah bono hamsari mano, omano wan subi no, syaratir prawo tabu, sih malah makan nak. Sini borang menang QIP sini presiden Motilal Saikanta. Nang ni kok sada, centang ni bagai onti opang kata, asiran dia ni sada. Etitiam na punya, onti malah na panda, cengno, tripetik sukti ni korewo, hodong dodong kelai kotor makaye punya, kumulun go, narwai, community sitting go watching, portion kali, awan kore cara tu kali. Tamni bagai, coba Sini cara etitiam di silai, coba ke silai di pene, baru ni bagai. Ini letih ni coba kene baru ni bagai. Syaratir perlu lukuromi bagai. Norong ni bagai. Omono wan subino, sungkini malah ngapan. Malah ini pandan ni bisik, jeng tamu man, jeng norong sini lagi, malah lagi. Korupsi sini hamzah bagai ni, singgop aja. Jeng korupsi malah kan kakai. Hamzah ni bising tikai, sing hamzah apa sahaja. Kaya apa ni bagino, jeng cara tirprawa, jeng kebangga jaga fam bilikai kau. Tapi malah ni pandai emon jaga jenon nunggu tunggu sing tansi pulmaya. Cini QIP cini tahu suran, cara tahu jibono lorai kita. Apa ni porebo, kebangga jaga Kaitor ni hamari mana bersubah ni berkait. Angiji no bini, otsubah ni mana ni pelang angiji berbakar. Kebang ma, say gondok pisah ni kebang ma wanasa pararo, kam tahu pararo ambil sini ya bos sini. Arab tanggai, je parawo bolongo sila becoba kena tangkuru, malai tangkuru malai mani apa rakyat yang komor balai itu. Aruni gori bangsa ni bororo, especially dia yang hoda ni bororo. Sengon nugui mau kalau nugui saat nono sentai nugui lah kasih teman mencoba final kita ni. Berkaci ni mau mukti lagi. Omti boror nono sentai pun itu boy subana ni bagai sen. Sembor nono kobutnya. Tambah bagai mana? Nung polis beri periksa pro boror nono senol lama puluh kari banci. Boror nono bolonggo langga bagai mai pelangai. Wasunggot tu itu langgai ikan ikan mai cari. Boror orang tentang bahasa pokoknya,
Cino bisram bondo ki komka, orang ki komka, mama, coba ni bising tina tini jompu jala, tini yang dapat dijora, mama bunyi dokan orang maksa. Ek matra silai be coba kami, sini motilar saya kan, solilam general sitong mani, orang GTOI deputy chief minister ka, Jisnu Debarno tabu governor, puila Tipra hastewa governor, abani bisingo Tipra sa, ungka, amo jottona silai be coba kalai mani butai. Silai be coba kalian ni kok sakone borong-borong jatanya musuh wah bermuka naron di dapur mana kasana mana borong komen aneh ko buruk kakai situ ki koloni kotor ba pemani dan lo kono thanglia aro kem dui to nasto borong-borong be silai ni coba bai aro borong komen saus kiri karina tadi ini jompo jawati thangkai nubu Anggu di pura yang kita lain kata dong, di perasaan boh petwa boh kolok manggo lagi wacara, jompu jalan mahazon mahai tapi di perasaan mahazon pengit. Nah ini negara jompu cina lagi longi kandak, bazari korong, topan dengar surat tangkai, motilar tangkai, hinai, iko bolong, agi putar naik, agi rangkum canai, kintu di perasaan 어디 시간이 좁아봐 이제 비즈니스 পর্যন্ত 한국의 정부 신이 잡고 어법 넣게 보세요. 아버님 바기는 안 차나네나요. ini dan saudara jodoh leadership no ay am saya tei dunai rono jahat dekai chini jara sile be coba kene bo ene la tefan khai bo etiti fan khai ko bo oina ko khai ko borok jahat dekai ochuba to man kine jahat kore yate gori bongshani borok jara borok jahat korbe bo silai rona nanga borok bo oi skimo man thon amana kari bo chini 250 কোটি টাকা ne obani package bo sum datino বিভিন্ন জায়গাও जों ইমপ্লিমেন্ট খাইনে বিভাগও जों চাইতোগৈ दं ইতিমধ্যে চিনি মনিটরিং কমিটি পাইছা চিনি খরকান ব্রহ্মগণাং প্রেসিডেন্ট চিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বংকা দিল্লিব জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ नि মেম্বার आं নিজেও মহারাজ বেকনে তাবো বতি প্রমোথেন চুক্তিনি ব্যাপারে সানাই বরং বরংনি সিলাইনি চবানি একটনি ব্যাপার রঞ্জিত বর্মা সানে কারণ রঞ্জিত বর্মা আছে চিনি মতি সাকা কামলে খুব বেটে বরং বরং নরদতন ছিল ইনি সাঙ্গা এমএলএ নাগে আনদতন নছিল চিন বুবা গারাবন বাগে নাননু টাইগার বজত জায়গা নাননু তাবো একে মিশ্র পয়েন্ট সানো টাইগার নি নু মতি সাইথাঙ্কা রিপোর্ট ঠিক একটনি আগে না जों दिल्लीआव थांगै TYPC निंगै जों जायजना आश्रम yang pintampo जों थांनाय जागा रां फैसा गुरैचिनि आजराव थांगै जों मालाय लेखा चिनि तिप्रासानि चुक्ति 1993 व 1971 नि 25 मार्च পরে পাইনাই বাংলাদেশनि বড়রন চিনি तिखाय रहनानि को आबो तिबो इमप्लिमेन्ट खालाय जायगा Inalan permit ini kok, apa kalau jadi apa nak kari kebang mah, sengrong itu sah. Omana rahau setangka. Orang buat ini, jadi motif yang terus sengkang lagi. Robindra Liang, etiket tribal force ni, general secretary tingkang jaga. Bini mantuli semai, governor house of, kamu sikang wajah dika, mutu ni mantuli ni anin ko, mutu mana wai uram kai, pokui maya. Tamun gagai जों ha dokani bagai coba khalai khalai जों ka khoroksa poglai aboni bagai no जों kini unti malai ma panda pura muro जों muituni panda hai keno जों monomu kai takura bukura an chanane nayo norong khana Tripura rajya bo goban ma nora MLA Slamka MDC Slamka, Yen Slamka, जों ha dopan koksa, nini ha sabo se,
Nini mantai sabot se. Abono. MLA unia sangi sikan kai khub sabo. Khub sabo. MLA মন্ত্রী থামামনি পরে এমডিসি মানি পরে কে বসারা গিয়া আনি এমডিসি টা কবই থানো আনি এমএলএ দা কবই থানো ওয়ানসার কদে লামা কাসারা কাসি বুজানো অব কি রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ অবন কিরি 2024 নে আগস্ট তারিখ 5 তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ন হোম ডিপার্টমেন্ট থাঙ্গই जों चिठी लिखे आनी ताको इंजीनियर इंटेलेक्ट सोमन देबबर्मा दं तिनी एनेला तिनी फरेन सेक्रेटारि टाइटास खरां हुनबनो जों थांनाय रि आबोनि परे ओ सिगांमा होम मिनिस्टारनो चिठी सिखे कारण त्रिपुरा राज्य एमनके बर खाक्का अब सानानि मतन परीक्षा आं स्पेसिफिक गन्दा तैसा सामनो Sabrumo edisi elaka bo jagabo borok khappa kyabo mungri dikha kono MLA kono ke bong koragya aboni pore press release dikha national paper Hindustan Times rogo potor khaika North East Today rogo kakha Tripura ni joto paper English dhanna no wansara সাহস করে আপনি প্রতিবাদ খালাইনানি করে কারণ খুবই ক লিগেল ক আইনি ক রঞ্জিত দেববর্মা বিনি অশোক স্তম্ভ গণাং পেট আবশ্যিকা রঞ্জিত দেববর্মা তাবো সাধারণ বড় জ্ঞান বলুকু বাইচমজা খরকসা এমএলএ প্রতিনিধি বিনি রাইটস দङ সানানি आगामी मासो पार्लियामेंट कैसे एश्योरेंस कमिटी ने कॉन्फ्रेंस हुनाय त्रिपुरा विधानसभा ने एश्योरेंस कमिटी ने चेयरमैन आ ज्यादा प्रतिश्रुति दु अब माखानि तेका आबनि बागिनो ताखुरा बुखुरा जों किरुइ नगा हाबु तंगै लाखरि जों सेक जाके मानताय सेबले जाके जों केसे 1971 नि 29 नवेम्बर होम मिनिस्टर ने होता मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने होता गवर्नमेंट इंडियन होता का चिठी जो तो भारत वर्ष ने चीफ सेक्रेटरी ताई यूनियन टेरिटरी ने सेक्रेटरी चिठी रहा का और चिठी नंबर आन खानी तो नंबर उनका 3511/16/71-IC तब साकारो आछि थिबो साका 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय बर भारत वर्ष नि नागरिक मुमाया बर न रोमोय कासा डिटेंशन केमो तम बंगे हावा फेरे कार्यक्रम खा खलाय जागिया तानि खलाय जागिया कारण चिनी मुभमेंट ग्रै जों राजनीतिक नेता रनै कक खनावै बर बाय तैदुल जागै आल कालामा फुनु तंगो केबो समाजतंत्र फुनुगै तनिका सिंह समाजतंत्र का जों जतनो समान बुंनाय केबनि अधिकार सेटले जागला केबो फुनुका पदरे पद दाबी मति माननाय आसल जेता चिनी जे किकि तंगनानि थिनानि जे तंगनानि अबनति सिंवा थुमा करे तिनि चिनी हानो जों हेनो बुनि दफान बर सेखि बाजा जों बे सिलाय दे पगलाय दे बर सेखनाखा ना तांनायखा सिरिं बिना जुग दे सै थपसा खिक्लायै कलमति थपसा खिक्लायै न त्रिपुरा सना राजनैतिक मिटिंगै वालाय दिवै बर तिनि चिनि हाना सेगि खिक्का अकगनो पर्यन्त चिन्ताबुक सारागलिया एमएलए मिनिस्टार अंगै नर मुखना गोबां मानसिनि मुखा एडिसो सीएम मुखा विधानसभा मंत्री सभा एमएलए मुखा विरोधी दल मुखा सारा फाकानि बरन फाइबानि रोनो सारा ग्याबर आबनि बागिनो एकमात्र एटीटीए एनएलएफ तिनि बरर बरक सारा तैसा अब जतया
যতয়া তিনি এটি সাও মঞ্চ সাকা সাবত সুরন হাই বড় তিনি এনে তিনি সুরন একমাত্র বুঝে বুনি দফানি বড় বসে খামজাকা বাজি সকলেখা বাজি সকলেখা কামো সাকা সিয়ে 31 ডিসেম্বর 2014 জরা জরা ফাইনাল বরং নাগরিক মাননাই হিনে সাকা সুতরাং সাকুর কুকুর অমন অচিয়ে নই ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাগে ত্রিপুরাव 2024 नि 18 तारिख मेव कायसा एम्पावरमेंट कमिटी खालाजाका आबोनि चेयरमैन का रविंद्र दियान दिनिसिम पर्यन्त विधानसभा आंग सुधीर राय बर्मन प्रश्न तिसाका सीआईए लगुमनि परे आइन चालुमनि परे हरबुस त्रिपुरा राज्यनि बडर एप्लिकेशन थाका सिटिजनशिप मानन बागे खरकसा आंग करे कारण सीआईए नों जुदि अनलाइन नों जुदि एप्लिकेशन थाका नागरिक मानन बागे सिटिजनशिप मानन बागे नों बांग्लादेश नि बो जागानि फाइया आबो नों उल्लेख मा खालायगारानाय आरो डकुमेन्ट्स कायसा मार एकाबो भेरिफिकेशन थानाय ताइ निजेनो बांग्लादेश नि गसिना माने खालायो आबोनि बागैनो कुनु वानजै बांग्लादेश नि फाइनाय ओ सीएए नि परेव कायसे एप्लिकेशन तिनिसि पर्यन्त तापुरो बर एप्लाई खालाया 2025 27 तारिख मार्च ताइ कायसा आइन पार्लियामेंट पास हुखा तामा आइन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 एतो आइन हुखा किंतु फाटानि बर नन रमदै तिनी गुजरात तिनी दिल्ली वो तिनी आसाम नकल फेक आधार कार्ड भोटार आईडी कार्ड तुई जरा बस्ती खलाय तंनाय बरन थांगे रम नाहरे तिखलाय रहजागो प्लेन बायसे नरतबय ओ साब्रुम बदार देखायै बरन आइन बांग्लादेशआव हर कुठुको तिखलाय रहजागो नक सबाय रिजाखा बरननि कलनि र आ त्रिपुरा राज्य कोन एक्शन करे तांगै सिमनि र आबनो तै चिनि बर र पक्षया चिनि नेता र पक्षया साका छाया चिनि बर र छाया तांगै राजनैतिक सात्व बिनि राजनैतिक खातिनि वो कोनो केबें ना आछैनो आबनो खिरिवै सारा ग्याचिनि बर र चिनि त्रिपुरा सा एमएलए एमडीसी एम र आबनो खिरिवै सारा ग्या मिनिस्टार सारा ग्या ताइ जों आं लास्ट आबनो सानानै नायो ताबो पाकिस्तान इंडिया नि बिसिंगो जुद्ध सलितम बिरतिंखा आं सानानै नायो जे बांग्लादेश भारतनि साहाय्य नावै भाषा आंदोलननि तैयै सभा खालायै बर स्वाधीनता मानखा সেই बांग्लादेश ताबो इंडिया में पाकिस्तानी युद्ध खाया पाकिस्तान बर सहयोगिता खालायनायनि बागै बर समर्थन खालायदों आं सानानै नायो एवं इतिमध्ये चीनी भारतवर्षनि टप लेभेलनि एजेन्सि बैंकक सालायदों आं साका सा इंडिया बाय पाकिस्तान बिसिंग जुदि युद्ध नांनायखाय जारा एटिटेटनि रिटार्निस बर सिलाय जाका फनो सिलाय ककना रिमानि आबो ताबो ककया सुतरां बरन भलन्टियार हिसाबै जों प्लानिं मानो आबोनि बागै बर प्रेक्टिस खालायनो नांनाय फिल्ड एक्सारसाइज खालायनो नांनाय बनि शरीर आबोनि बागै निनि मोमेन्टाम आबोनि बागै निकाम साना ब साका अब ठीक दङ नर खालायमान पूर्ण आपत्ति करे गभर्नमेन्ट नि बखाखै सुबानाय आबोनि बागैनो जों साइ दङ जुदि बांग्लादेश जुदि पाकिस्तान समर्थन खालायो भारतनि चिटागां एयरपोर्ट नेवी ढाका एयरपोर्ट सिलेट एयरपोर्ट बेवहार खाय जुदि नॉर्थ ईस्ट ना कंगनानै सुजुग दिखानि थाखाय आं इंडिया गभर्नमेन्ट
আপিল খালাইনাই আহ্বান জানানাই এক সময়ে ত্রিপুরাनि লাইবুমা ইতিহাস সিজাক মেবতঙ্গ সেই চিটাগাং পার্বত্য চট্টগ্রাম সেই কুমিল্লা সেই রুসলাবাদ চাকলা রুসলাবাদ অমন তুই অমন দখল খাইনা হানানি চিনব জরা ফাইতেন जों मानो हानाय आवना खागड़ाछड़ी डिस्ट्रिक्ट जत त्रिपुरा मेजरिटी रांगामाटी डिस्ट्रिक्ट चाकमा राजा तंग देवाशिष राय आरो मगनि राजा तंग बांदर बन अब गोटाल भावे खायै और कैसा राष्ट्र अथवा भारतनि एक राज्य और सृष्टि खायनानै जोंनि प्रयोजन তিনি পাকিস্তানি এগেইনস্ট বালুচিস্তানি বড়রা মিয়া বড় স্বাধীনতা ঘোষণা রেখা এবং ভারতনা আপিল খালাইকা जोंनो हाई कमिशन खालामनायनि बागै दिल्लीयाव जोंनो जागायना नियन्त्रण होनो जों पाकिस्तान पाक जुदि खालामो सुतरां जों यार मा दंनाय जोंनि मानथायनि बागै जोंनि दफानो बतिखायनो थाङा जोंनि हासिराम लियां साइखाना थासिंगो लास्ट पर्यन्त जों जोंनि थै तंसा जों हा दफानो हामजागनाय जों सभा खालायथानाय जों कक सायखानाय आरो एमएलए बोसालायनानै एमबिसि बोसालायनानै अमन जों 77 বছর उनायखाबले अनेक मन्त्रीखा चीफ मिनिस्टारखा एमएलएखा एमबिसिखा किन्तु जोंनि तामलखा कमिसुबै थांखा सेक्रेटारि हाकेसबै थांखा बिश्रामगंज बाजार लेनामा हाती अमो एक समय दुई एडिसिनि तमानि सिपिएमनि समय मनो एडिसिनि फाता टिक्रा kana चम्पकनगर साधुपारार जत एडिसिनि फाता टिक्रा kana सिपिएमनि जरा सुतरां जों ताइ सिरिंके तमानि जरा केरेखा आंनरनो ब्लेके हामायमा याफारो दिनैनि जों पुइला बिश्रामगंजबो अमति पान्दा कासे खाइमामनि बागै ब्लेके न तंफका अमो चिनि ताखौ सुरन साका थिनांगो जों टेप काहाम खाइनाय नरक और चिनी तुई दुना दे मालदी नरक सनि जे स्किम नानि वानसु तंगो आबनि फर्म तंगो अ फर्म नरक नाबायदि खाना सनि बिसिंगन हयतो तिनि किसु फर्म बुदे बनि खुब थिगना ताइ बाकी फर्म रनो खाना सनि बिसिं मान थांगाने नरक जतना काहाम तंनि बसकानि सालो चिनि हा दफाव चिन राजनैतिक बे सिनि जागै चिन दफाना ताइ मारिया जों थांचा खायै माननि बागै जों माका सुनाय एवं चिनि एतिते एनेने तिनी जे त्रिपाक्षिक एकॉर्ड मन जुदी इम्प्लिमेंट खालायाखाय आगामी दिनो त्रिपुरा हाव डेमोक्रेटिक लामातै ताल खाय सभासिम चेंनानै जों मानसुबै दंगो के आबनि बागैनो जों प्रस्तुति बमा लायने जों निजेरा बिसिङाव मा लायनाय गमा सालायनाय हान्जा बमा लायनाय गाय सुतरा ताखर बखर आंखाय बिसि कग्लबलिया नर बेतना काहाम तंदो ताइसा हाय ना हाय जतनो kakaham teh hantamaya pada an komusikasi nomsno jotonon kulumba hambai